देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के पंचानन शिवबाड़ी में बजरंग दल के उद्योग से आयोजित हुआ पत्रकार सम्मेलन। हिंदू समुदाय के लोगों को खुद की सुरक्षा खुद करने का किया गया आह्वान। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया ईद उल अजहा का त्योहार। सिलचर के इटखोला ईदगाह में आयोजित हुआ नमाज अदा कार्यक्रम। हाइलाकांदी जिले के अलकापुर दूसरे खंड के मकबूल अली लश्कर नाम के एक व्यक्ति की ईद के दिन पानी में डूबने से हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जयपुर के रहने वाले सुब्रजीत आचार्य व सौरभ दास ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पश्चिम बंग के कृष्णनगर के लोकसभा सांसद द्वारा देव देवताओं के खिलाफ अहम बयानबाजी किए जाने पर दायर किया गया एफआईआर। हाइलाकांदी जिले के मेरीगोल्ड बहुमुखी आदर्श विद्यापीठ में छात्र छात्राओं द्वारा बेहतरीन फलाफल किए जाने पर शिक्षक शिक्षिका व अभिभावकों के उद्योग से दिया गया संबर्धना। आने वाले दिनों में छात्र छात्राओं को किया गया प्रेरित। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 10 जुलाई रविवार को दोपहर 12 बजे सिलचर के मालूग्राम क्षेत्र में स्थित पंचानन शिवबाड़ी में बजरंग दल के दक्षिण पूर्व प्रांत के उद्योग से एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। इस पत्रकार सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण पूर्व प्रांत सभापति शांतनु नायक, प्रांत संपादक सपन शुक्लवैद्य, बजरंग दल प्रांत संयोजक विश्वदीप भट्टाचार्य तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। प्रचार प्रसार प्रमुख समिंद्र पाल के मौजूदगी में इस दिन कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। हिंदू धर्म के लोगों को अपनी सुरक्षा खुद को करने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस दिन हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा झेले जा रहे परेशानी तथा कई क्षेत्र में किए जा रहे असामाजिक गतिविधियों के रोकथाम व जुल्म के शिकार कुछ लोगों को राहत दिए जाने के साथ साथ सुरक्षा के मुद्दे पर आलोकपात किया गया। इस संदर्भ में एक संस्था गठित की गई है, जिसके चलते दूरभाष के जरिए संपर्क किए जाने पर बजरंग दल के कार्यकर्तागण सरकार के सहयोग के बाद सहयोग में जुटेंगे। अगर पुलिस प्रशासन किसी के सहयोग में सफलता प्राप्त नहीं करती है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता खुद उनकी सुरक्षा में आगे बढ़कर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर बजरंग दल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई हस्तियों ने अपने अपने मतों का बखान किया। हिंदू रक्षा हिंदू নিজেরই করতে লাগবে সংগঠিতভাবে হিন্দু রক্ষা নিজে করতে হবে, নাহলে কোনো শাসনতন্ত্রের সরকার প্রশাসনের উপরে নির্ভর নয়, হিন্দুরা হিন্দুদেরই উপর নির্ভর সংগঠিত হইয়া নিজেরা মোকাবিলা নিজেরাই করতে মানে সেফটি নিজেরাই করতে চিন্তাধারা করবে যে হ্যাঁ সরকারিভাবে কেস দেওয়ার ব্যাপার আছে, যেটা এটা তো থাকবেই। এবং এটাতে যদি দেখা যায় যে কোনো পরিবার যাচ্ছে সরকারি পুলিশের কাছে, কিন্তু পুলিশের ঠিক এইভাবে সহযোগিতা পাচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে এই হেল্পলাইন নাম্বারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে যত ধরনের সহযোগিতা লাগে আমরা এফআইআর দেওয়ার ব্যাপার হোক, কেসের ব্যাপার হোক, এটা সহযোগিতা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দেওয়া হোক। এই যে ঘটনাগুলো যে ঘটতেছে, যে পুলিশে এফআইআর করার পরেও পুলিশে কিন্তু একটি মানে কোনো ইনিশিয়েটিভ নেয় না কালপিটগুলোয় ধরা, এবং তার ফলে ভবিষ্যতে একটা বড় ধরনের ঘটনা ঘটে, তখন গিয়ে পুলিশ পুনরায় ছড়িয়ে পড়ে। এইগুলো জিনিসে ট্যাকেল দেওয়ার লেগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে এই হেল্পলাইনগুলো জারি করা হয়েছে। যে এই যখন দেখবা আপনার পুলিশের কাছে যাইরা কোনো ধরনের কোনো কাজ না কোনো ধরনের কোনো আপনার সমাজের থেকে হেল্প পাইলে না, তখন আপনি আমরা বজরং দলের হেল্পলাইনের নাম্বার করেন, কল করেন, এবং বজরং দল যারা পুলিশের সুরক্ষা দিতে পারতো না বজরং দলে হিন্দুরা সুরক্ষা দেওয়ার লাগে আগে বাড়িয়ে, এবং এটা পুরো দেশব্যাপী আমরা অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানের ভিত্তিতে আমরা বিষ্ণুদার নাম্বার দেওয়া হয়েছে, এবং বিষ্ণুদার নাম্বার দেওয়ার মনে হয় 2 দিন না 3 দিন হয়েছে, এখন পর্যন্ত প্রায় 300 উৎপীড়িত মানুষের বিষ্ণুদার লগে এখন পর্যন্ত যোগাযোগ করছে। আস্থা আমি নাম কইতাম না, যে কোনো একজনের মহিলা লাভ জিহাদের শিকার ছিল, তারে আমরা রিকভারি করিয়ে আমরা বিয়া দেওয়ার সময়, আমরা শিলচরের কথা কই, বিয়া দেওয়ার সময় ছেলে যখন ওই মেয়েটার সঙ্গে বিয়া করতে যায় হিন্দু ছেলে, তখন ওই লাভ জিহাদ দিয়ে বরযাত্রীর গাড়ি আটকাইছে। গাড়ি আটকায় বরযাত্রী গাড়িতে থ্রেট দিছে যে তুই যদি মেয়েটার বিয়া করাস তাহলে মারি লেবি। ছেলেটা মানছে না, জামাইয়ের দেবো গিয়া মেয়েটারে বিয়া করছে। বিয়া করার পরে এখন মেয়েটারে আননোন নাম্বার থেকে গিয়া
ইন্টারন্যাশনাল নাম্বার থেকে ফোন হয় তার কাছে যে তুমি ওই তোমার জামাইরে সারিয়া ওই ছেলেটার সঙ্গে যাও, তাইলে তোমার বিভিন্ন ফটো আমরা ইন্টারনেটের মধ্যে আমরা ইয়ে করবো। আমরা এটা নিয়ে বিশেষ কথা হয়েছে, এটা আমি ডিসক্লোজ করতে পারতাম না, এটা কারণ মেয়ের একটা ইজ্জতের ব্যাপার আছে। এইরকম ধরনের ঘটনা আমি যদি কইতে থাকি, আমি সারাদিন যদি কই তাহলেও কম করি। এরকম ধরনের হিন্দু সমাজের মধ্যে ঘটনা ঘটতেছে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ হেল্পলেস, পুলিশে কইটাতে আমরা করার কিছু নাই, হিন্দু সমাজ বাঁচতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে আমরা হিন্দু সংগঠন হিসেবে আমরা তো কর্তব্য আমরা পালন করবো। এটা নিয়ে আমরা হেল্পলাইন জারি করছি, যেখানে হিন্দুরা আপনারা বিপদে পড়বেন আপনারা এই হেল্পলাইনে ইয়ে করেন। হয় পুলিশ প্রশাসনটা করতে আমরা বাধ্য করবো, আদারওয়াইজ পুলিশ প্রশাসন যদি ফেল হয়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল তার কতটুকু ক্ষমতা আছে আমরা ট্যাকল দেবো। যার ঘটনা আপনারা দেখছেন আগেও আমরা করছি, যখন পুলিশ ফেল হয় তখন আমরা বজরং দলে কিন্তু এই কাজ আমরা করি। কিন্তু কাশ্মীর থেকে আর দিল্লির ফুটপাতে থাকতে বাধ্য হয়েছে। কই গেল আর্মি, কই গেল প্রশাসন, কই গেল শাসন দল? কেউ রক্ষা করতে পারত না। हिंदू रक्षा हिंदू নিজেরই करते रहा। हिंदू रक्षा पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बालाघाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ ईद उल अजहा का त्यौहार पालन किया गया। इस अवसर पर सिलचर की इटखोला ईदगाह में लगभग हजारों लोगों की मौजूदगी में नमाज अदा किए गए। सूत्रों के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम में लोगों में काफ़ी उत्साह के माहौल देखने को मिली। हजरत मौलाना सबीर अहमद साहब ने इस दिन लोगों को नमाज अदा करवाया। गौरतलब है कि नमाज अदा के दौरान लोगों में ईद के त्यौहार को लेकर उत्साह के दौर भी देखने को मिला। যদি এই আমল যদি ভালো হয়, নিয়ত যদি আপনার ভালো হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আপনার আমলটা ভালো হবে। ঈদকে আমরা আনন্দ মনে করি, যে আনন্দ মনে করে শরীয়তের খিলাফ কার্যকলাপের মধ্যে ব্যস্ত থাকি, যেমন গান বাজনা আরো ইত্যাদি আছে, যেটা শরীয়তের বিধান মতে আপনার নিষেধ আছে, সেগুলো কাজ আমরা করি। ঈদের আনন্দ এটা নয়, ঈদের আনন্দ হচ্ছে ঈদগাহ মাঠে গিয়ে ঈদের নামাজ পাঠ করা, আর ঈদুল আজহার নামাজ পাঠ করার পরে তোমার আনন্দ হলো আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করা। আমার বুজুর্গগণ, আমার অনুরোধ, ভালো আমল করবেন, ভালো মানুষ হয়ে জমিনে বাস করবেন, জমিনের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি সৃষ্টি করবেন, ভালো মানুষ হয়ে জমিনে বাস করবেন, মানুষকে ভালো রাস্তা দেখাবেন। যদি ভালো নিয়ত হয়, ভালো আমল হয়, তাহলে দেশে শান্তি আসবে, মানুষ শান্তিতে বাস করবে। আমার কাছে সমর্পণ করে দেওয়ার নাম হচ্ছে ইসলাম। আর ইসলাম ও মুসলমান শুনলাম ওয়াগরদান নেহাদান বতাআ। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত যা কিছু নির্দেশ করবেন সেটাকে নতশিরে মানার নাম হচ্ছে ইসলাম। আর ইসলাম হুয়াল ইসলাম, নিজের আত্মাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেওয়ার নাম হচ্ছে ইসলাম। গতিকে জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার। اهدنا الصراط المستقيم صراط قابضوا الله قبضا وما أنفسكم إن الله غفور رحيم.
रविवार को ईद के त्योहार जहां एक तरफ लोग मना रहे थे तो इसी दौरान पानी में डूबने से हैलाकांदी जिले के अलगापुर दूसरे खंड के मकबूल अली अस्कर नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। रविवार भोर को उन्हें लापता होने पर काफी देर तक ढूंढबीन किया गया। वैसे ना আমরা আলগাপুর দ্বিতীয়র একজন বৃদ্ধ মানুষ মোহাম্মদ আলী লস্কর বর্তমানে 1 ঘন্টা আগে জলে ডুবে মারা গেছেন। আজকে বড় দুঃখজনক বিষয়, ঈদের দিন সকাল থেকে মানুষ খুঁজাই পাওয়া গেছে না, এখন জলে পাওয়া গেছে মৃত্যু অবস্থায়। আজকে আমরা আলগাপুরবাসী মর্মাহত। हैलाकांदी जिले के अलगापुर दूसरे खंड के रहने वाले मकबूल अली अस्कर नाम के एक शख्स का रविवार ईद के दिन पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके चलते लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। इस दिन भोर करीब 4 बजे वे घर से बाहर निकले तो एकाएक पानी में जा गिरे, जिसके चलते लोगों ने काफी देर तक उन्हें तलाशी की। आखिरकार पास ही के एक जलाशय से उनका शव बरामद किया गया। मकबूल अली अस्कर के मौत पर इलाके के लोगों में विषाद का माहौल देखने को मिला। इस दिन के कार्यक्रम में मकबूल अली बड़भुइया के परिवार सदस्यों के 5 उत्तर नारायण जीपी के सभापति तथा स्थानीय जीपी सदस्य सारिमुल हक बड़भुइया, साबिर अहमद बड़भुइया व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में शव को बरामद किया गया और परिवार सदस्यों को इस दिन सहयोगिता भी प्रदान किया गया। নমস্কার। আজ আমরা জয়পুর পুলিশ স্টেশনে একটা এফআইআর দিলাম। তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি এমপি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কৃষ্ণনগর লোকসভা আসনের মহুয়া মৈত্র, উনি কিছুদিন আগে ইন্ডিয়া টুডে চ্যানেলে আমাদের হিন্দু দেবদেবী অর্থাৎ মা কালীকে নিয়ে যে অপ্রীতিকর বক্তব্য তিনি দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধেই আজ আমাদের এখানে এফআইআরটা দেওয়া হলো। আমরা বিগত দিনে দেখেছি অনেকবারই উনি এরকম হিন্দু দেবদেবীকে নিয়ে অপ্রীতিকর কথাবার্তা বলেছেন, যেগুলা কোনোভাবে হিন্দু সমাজ মেনে নিতে পারছে না, এবং আমরা তার বিরুদ্ধে আজ এফআইআর করলাম। এবং আমরা আশাবাদী যে আমাদের এই যে এফআইআর হয়েছে এবং সমগ্র দেশ জুড়ে যে এফআইআর চলছে তার বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দু সমাজ তার বিরোধিতা করা প্রয়োজন। সমগ্র হিন্দু সমাজ আজ তার বিরোধিতা করছে। হিন্দুরা আগের ন্যায় শুয়ে নেই, হিন্দুরা বর্তমানে জেগেছে। আমরা আশা করছি অনেক এফআইআর তার বিরুদ্ধে হবে এবং তার বিহিত ব্যবস্থা হবে। আর অতি সত্বর তিনি যে দলে রয়েছেন ওই দল থেকে যাতে তাকে বহিষ্কৃত করা হয়, তার বিরুদ্ধে যাতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তারই আমরা আর্জি জানাচ্ছি। না হলে পরিস্থিতি বেগতিক হতে পারে। ধন্যবাদ। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जयपुर क्षेत्र के रहने वाले सुरजीत आचार्य व सौरभ दास ने पिछले 5 जुलाई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पश्चिम बंग कृष्णनगर लोकसभा सांसद तथा सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस के मुखपात्र महुआ मैत्री द्वारा देवी काली माता को लेकर जो अशालीन वक्तव्य किया गया, इसके खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जयपुर थाना में एक एफआईआर दर्ज किया और इस संबंध में पत्रकारों को विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। একটা কথা চিন্তা করতে হবে আমাদেরকে, যাতে সবার বাচ্চারা এরকম ভালো রেজাল্ট করে, তারভাবে আমরা সকল গার্জেনকে সর্বপ্রথমে সচেতন হতে হবে। আর দ্বিতীয়ত হলো, আমরা যদি গার্জেন সচেতন হই তাহলে ছাত্রদের রেজাল্ট অতি সহজে ভালো হবে। আর বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছি না, আর একটা কথা বলছি তাতে যে আমাদের যে স্কুলের যেগুলো ছাত্রছাত্রী ভালো রেজাল্ট করেছে তার মাঝে আমাদের ধারণাশালা আঞ্চলিক ছাত্র সংস্থা আসুর পক্ষ থেকে কিছুটা নগদ, যাতে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ভালো থাকে, তার জন্য মানে পড়াশোনায় বেশি করে মন লাগে, এই কিছুটা মানে নগদ প্রাইজ দেওয়া হবে। প্রথম স্থানে 1000 টাকা, দ্বিতীয় স্থানে 500 টাকা, এরকম করে কিছুটা আর্থিক মানে সাহায্য দেওয়া হবে। এটা উপহার হিসাবেও ধরে নিতে পারেন। আর দ্বিতীয়ত হলো, ভবিষ্যতে আমাদের আরো কিছু বড় ধরনের চিন্তাধারা থাকলে আমরাও যাতে সহযোগিতা করতে পারি, ছাত্রছাত্রীদেরকে বড় ধরনের কোনো উৎসাহ দিতে পারি। তাই সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে আমাদের কাছ থেকে যদি এই উপহারগুলো নিতে হয় তাহলে সবাইকে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। তাই
তখনই আমাদের কাছ থেকে পাবেন, বা বিভিন্ন সামাজিক যে কোনো সংস্থা হোক, যেই হোক, মানে সবার দিতে ভালো লাগবে, বা এখানে আসতে এরকম প্রোগ্রামে যখন আমাদেরকে ডাকা হবে আমরাও আসবো, বা আরো বিভিন্ন সংস্থা সংগঠন আসবে, তখন এই বলিয়া আমার বক্তব্য। ধন্যবাদ। আসুন সভাপতি ভারতরত্ন বড়ুয়া এবারে গামছা দিয়ে বরণ করে নেব আমাদের জালনাসহ মাজাহিরুল উলুম জাকারিয়া মাদ্রাসার সভাপতি এসে পৌঁছেছে। দিকে নজর দিয়ে দেখা যায় ওনাদের যতটা আশা আছে আগামী দিনে হয়তো আরো সুন্দর ফল আশা করতে পারি। সাথে আমরা গার্জেন যারা আছি এখানে উপস্থিত আছি বা অনুপস্থিত আছি, সবাই যদি ওনাদের সাথে সহযোগিতা করে যায়, আশা করি আমাদের ওই বিদ্যালয়টি হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে সব যতগুলো বিদ্যালয় আছে তার মধ্যে একটি হয়ে যাবে। আমাদের অত্র এলাকায় কিছু কিছু মানুষের মধ্যে কিছু জল্পনা কল্পনা ছিল যে আমাদের বিদ্যালয়টি শুধু বিদ্যালয়, এখান থেকে কোনো ভালো ফল আশা করা যাবে না। তা অচিরেই ধ্বংস করে দিয়েছে সেই শব্দটি, যে শব্দটি মানুষে আনাগোনা করত যে আমাদের বিদ্যালয়টিকে বা আমাদের বিদ্যালয় থেকে কোনোদিনই কোনো ভালো ফল আশা করতে পারবে না। এইবারে এইচএসএলসি চূড়ান্ত পরীক্ষায় যেভাবে ওই বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা পাস করেছে, যারা জল্পনা কল্পনা করেছিল ওনাদের সেই কথায় জল ঢেলে দিয়েছে। আশা করি ওনারা এরকম আর কথোপকথন করতে পারবে না, কল্পনা করতে পারবে না, কারণ তাদের জল্পনার মধ্যে উঠে গিয়েছে সেই বিদ্যালয়টি। আর এই বিদ্যালয়টি আরো আগে আরো বেশি ভালো হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের দুর্বলতার জন্য, আমরা গার্জেনদের দুর্বলতার জন্য, আমাদের গ্রামবাসীর দুর্বলতার জন্য সেটা হচ্ছে প্রাইজটি তুলে দেবেন আমাদের আজকের এই সভার সভাপতি মহাশয়। আসুর তরফ থেকেও দেওয়া হবে নগদ 1000 টাকা। এইচএস পরীক্ষায় আমাদের এলাকা থেকে যারা পাস করেছে, এবারে আমি তাদেরকে কিছু সম্বর্ধনা দিতে চাই। আমি সর্বপ্রথম আমাদের এই মসজিদের ইমাম আমির হোসেন চৌধুরী মহাশয় এইচএস পরীক্ষায় উনিও সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছে। তাই সর্বপ্রথমে আমি আমাদের গার্জেন তরফ থেকে ওনাকে গামছা দিয়ে কিছু সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তাই আমি অনুরোধ করবো আমাদের আজকে সভার সভাপতি মহাশয়কে গামছা দিয়ে বরণ করে দেবেন। সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে मेरीगोल्ड बहुमुखी आदर्श विद्यापीठ के छात्र छात्राओं द्वारा बेहतरीन फलाफल किए जाने पर शिक्षक शिक्षिका अभिभावकों द्वारा उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। हैदराबाद जिले के झालनाचौड़ा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक शिक्षिका तथा छात्र छात्राओं के अभिभावक तथा स्कूल के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह की माहौल देखने को मिली। आने वाले दिनों में बाकी छात्र छात्रा जैसे कि आने वाले इम्तिहान में और भी बेहतरीन फलाफल करें, इस मुद्दे को सामने रख उन्हें उत्साहित किए जाने के उद्देश्य से यह संबर्धना कार्यक्रम आयोजित किया गया।
আমি তো না স্যার এটা ছবি লো ছবি লো ঠিক আছে কোন আমার দোকানে আছে তো দোকানে দেখি নয় তারিখ গোবিন্দ দত্তের ভিত্তিতে আমরা মহেশপুর বাজারে নূর উদ্দিন নামে একটা দোকানে গ্রোসারি দোকান, ওইখানে আমরা রেড করি। আমাদের কাছে খবর ছিল যে ওই দোকানটির মধ্যে হিউজ কোয়ান্টিটির ड्रग्स আছে। तो श्रीमत আমরা त्रिपुरा राज्य के कदमतला थाने के अधीन महेशपुर बाजार क्षेत्र में 5 नंबर वार्ड के रहने वाले नूरुद्दीन नाम के एक शख्स की दुकान से बड़े पैमाने पर याबा टेबलेट पुलिस प्रशासन ने जब्त किया। खुफिया सूचना के आधार पर रात 11 बजे सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए नूरुद्दीन के ग्रोसरी के दुकान में सर्जिकल स्ट्राइक कर छापा मारा गया, जिसमें 11 पैकेट कुल मिलाकर 1925 याबा टेबलेट व दूसरे सामान जब्त किए गए। इस संदर्भ में नूरुद्दीन को गिरफ्तार भी किया गया। सूत्रों के अनुसार यह व्यक्ति अपने दुकान से ही नशे के टेबलेट बाजार में बिक्री किया करता था। पकड़े गए सामानों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कदमतला थाने के ओसी सुशांत देव व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। बहरहाल कानूनी कार्रवाई चल रही है। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Welcome to Sarla Birla Gyanjyoti Center. Here we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have.
We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी, शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में अंतर्राष्ट्रीय संगठन डॉन बॉस्को के उद्योग से तथा बॉस्कोटेक के सहयोग से बाराघाटी के विभिन्न क्षेत्र में राहत सामग्री प्रदान किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच डॉन बॉस्को स्कूल के कार्यकर्ता, बॉस्कोटेक विभाग के कार्यकर्ता ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को सहयोग में जुट रहे हैं। गौरतलब है कि 10 जुलाई को भी
शहर के कई क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के समक्ष पहुंचकर, खासकर ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में पहुंचकर डॉन बॉस्को के कार्यकर्ता तथा डॉन बॉस्को स्कूल के शिक्षक, शिक्षिका, कार्यकर्ता व दूसरे हस्तियों ने बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया, जिसके चलते लोगों में कुछ हद तक खुशी की माहौल देखने को मिली। Hey,
करीमगंज जिले में फिरारत को केंद्रित कर लोगों में उत्साह की माहौल देखने मिली। करीमगंज जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां कई रथ यात्रा निकाले गए तो इसी दौरान पथारखंडी के खालपार इलाके में कुल
9 गांवों से लोगों ने अपने अपने रथों का संयोजन किया और विष्णुपुरी मणिपुरिया जनगोष्ठी के तहत दक्षिण बिलवाड़ी, उत्तर बिलवाड़ी, मंत्रीग्राम, पात्रग्राम, छात्रग्राम, नया डहर, धरी, सातखन व कई और इलाके के गांव के लोगों ने अपने अपने रथों को बोकापानी जगन्नाथ देव के रथ यात्रा उत्सव पालन किया। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। आज আমরা সকালে বের হয়েছি রূপমের সকল সদস্যবৃন্দরা। আজ আমাদের এই ত্রাণ কার্যের 17তম দিন। এই 17তম দিন ধরে আমরা বন্যার্তদের পাশে রূপমের সদস্যরা আপনাদের সবার সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে আমরা যুদ্ধ করে যাচ্ছি এতদিন ধরে। আজ আমরা বের হয়েছিলাম শিলচর শহরের প্রতিটি স্কুল কলেজকে স্যানিটাইজ করার জন্য। এই স্যানিটাইজেশনের প্রোগ্রাম আজকে আমাদের 3 নম্বর দিন। আজ সকালে বের হয়ে প্রথমে আমরা ওমেন্স কলেজ, এরপরে শিলংপট্টি স্কুল, হিন্দি স্কুল, তারপর ডিএনএনকে গভ গার্লস, নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কাছাড় হাই স্কুল, এরপর বৃহত্তর মালুগ্রামের যতগুলি স্কুল আছে প্রত্যেকটি স্কুল এবং থানা সবগুলিকে নিয়েই আমরা আজ এখন এসে নাজিরপট্টি মডেল প্রাইমারি স্কুলে আজকের মতো কর্মসূচি আমরা শেষ করছি। আপনাদের সবার সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছি। আশা করছি আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা আমরা পাবো। আগামীতেও আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি আছে। আগামীতে আমরা এক নাগারে বেশ কিছুদিন ধরে মেডিকেল ক্যাম্প করব, বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির। এর আগেও বন্যার সময় আমরা করেছিলাম রূপম সাংস্কৃতিক সংস্থার তরফ থেকে। এবছরও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি লাগাতার 10 থেকে 15 দিন আমরা বিনামূল্যে চিকিৎসা, সেই সঙ্গে ওষুধপত্র আমরা বিতরণ করব। এতে আপনাদের সবার সাহায্য সহযোগিতা আমরা কামনা করছি। আরতি হয় মেরা তো বল্লাখানে আমরা লাগে আমি উচ্চ বৈঠক কোটা আছে कीड़ा सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन रूपम क्लब के उद्योग से लगातार 17 दिन से सेवा कार्यक्रम चला जा रहा है, जिसके चलते 17वें दिन के तहत के अवसर पर वोमेंस कॉलेज शिलचर, शिलंगपट्टी स्कूल, राष्ट्रभाषा विद्यापीठ, डीएन के स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, अभयाचरण पाठशाला, कछार हाई स्कूल, मालूग्राम गर्ल्स एमई स्कूल, मालूग्राम थाना, देवी प्रसाद स्कूल, जय कुमार बालिका विद्यालय, नाजिरपट्टी मॉडल प्राइमरी स्कूल तथा दूसरे कई क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव कर लोगों को राहत प्रदान किया गया। चारों तरफ बिखरे हुए गंदगी को दूर किए जाने के उद्देश्य से कई क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर भी छिड़े गए। कुल मिलाकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली और रूपम संस्थान पिछले कई वर्षों से लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। खासकर बाढ़ के दौरान पिछले 17 दिनों से रूपम के कार्यकर्तागण
हर एक प्रकार के सहयोग लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। दवाई घर घर पहुंचाने से लेकर पेयजल परिसेवा, खिचड़ी वितरण, राशन वितरण, त्राण सामग्री वितरण सहित दूसरे कई गतिविधियों को लेकर लोगों की सेवा में संस्थान पिछले 17 दिन से जुटा हुआ है। 17वें दिन को सिलचर शहर के कई शिक्षा प्रतिष्ठानों में छिड़काव किया गया और लोगों को बीमारी से मुक्त करने के प्रयास में जुटते देखे गए। सिलचर यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा ईद के पावन अवसर पर गरीब समुदाय के लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण करते देखा गया। यूथ डेवलपमेंट के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन अनुष्ठानिक तौर पर लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। मधुरबंद के यूथ एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं में मधुरबंद, गांगपार, बेतुकांदी, कालारपार इलाके में लोगों के बीच चना, मैदा, गुड़, तल व दूसरे सामग्री वितरण किए गए, जिसके चलते बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत के माहौल देखने को मिली। हालाकान जिले के कालीनगर तीसरेगंज के रहने वाले 35 साल के युवक अजय सील का निधन हो गया। सूत्रों के अनुसार एक प्राइवेट ट्यूटर के रूप में कार्य कर रहे अजय सील जब बाजार लेकर रात के वक्त अपने घर आ रहे थे तो इसी दौरान नाव दुर्घटना से या फिर किसी अनजाने वजह से वे पानी में गिर गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। उनके पीछे एक लड़का व एक लड़की फिलहाल उनकी पत्नी के साथ परिवार सदस्य में मौजूद है। माता पिता के साथ साथ परिवार सदस्यों में उनकी मौत पर दुखद माहौल बनी हुई है। रात करीब 3 बजे एसडीआरएफ के जवानों ने इस क्षेत्र में कई इलाके का दौरा किया, लेकिन 8 घंटा तलाश किए जाने के बाद भी उनका शव नहीं मिला। आखिरकार आसपास के एक बिल से ही दोपहर 12 बजे उनका शव बरामद किया गया। इस कार्यक्रम में पटवारी अबूदे, डिजास्टर मैनेजमेंट के कर्मी शाकिलुर हसन चौधरी तथा दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। इस वारदात के चलते पूरे परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है। घर के राशन लेकर घर लौटने के दौरान पानी में गिरकर डूबकर मौत हो जाने पर परिवार सदस्य इस मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दिन शेयर भी गला है। सिलचर के मधुरबंद ईदगाह में श्रद्धा व मर्यादा के साथ ईद उल जुहा त्योहार के अवसर पर नमाज अदा किया गया। सूत्र के अनुसार नजुल इस्लाम ने इस दिन इस कार्यक्रम में आनुष्ठानिक तौर पर लोगों को नमाज अदा करवाया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। बड़े पैमाने पर इस दिन इलाके के धर्मप्राण लोग मौजूद रहकर नमाज अदा कार्यक्रम को सफल बनाए। गौरतलब है कि हर साल इस क्षेत्र में लोगों की सेवा कार्य के साथ साथ कई और कार्य में मस्जिद कमेटी के कार्यकर्तागण जुटे रहते हैं।
إنك أنت التواب الرحيم رب العالمين يا الله الشرف والقدر علينا كما تقولن من الخاسرين ربنا المولى كما ربياني صغيرا يا الله আজকের এই পবিত্র ঈদুল আদহা এই দিন হইল গিয়া হজরতে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ যিনি হইলে গিয়ে আমাদের শুধু ইসলাম ধর্মের নবী নয়, তিনি হইলেন আমাদের জাতীয় ধর্ম নির্বিশেষ এহুদ খ্রিস্টান নাসারা প্রত্যেকের নবী। সেটা কুরবানি করা সেই সুন্নতটা আমরা করতে আসি অবশ্যই, অথচ আমরা কিয়ামত অবধি সেই সুন্নতটারে আমরা চালিয়ে যাইব। আর আখেরি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামর উম্মত হলে। আর এই খুশির দিনে আজকে আমরা সবে মিলিয়া ঈদ খুশি হিসাবে আমরা একে অন্যের লগে সালাম কালাম এবং মুলাকাত এবং ছোটরারে স্নেহ আদর মহব্বত করা, এটাই লগে আমাদের নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ। আর এই দিনের মধ্যে আমরা প্রত্যেক মিলিয়া এবং খুশি আনন্দ করি। এই দিন হইল ঈদের দিন, তাই আমি বলিয়া এখানে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ওয়াখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল आलमीन। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के पंचानन शिवबाड़ी में बजरंग दल के उद्योग से आयोजित हुआ पत्रकार सम्मेलन। हिंदू समुदाय के लोगों को खुद की सुरक्षा खुद करने का किया गया आह्वान। पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बाराकाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया ईद उल अजहा का त्योहार। सिलचर के इटखोला ईदगाह में आयोजित हुआ नमाज अदा कार्यक्रम। हाइलाकांदी जिले के अलकापुर दूसरे खंड के मकबूल अली लश्कर नाम के एक व्यक्ति की ईद के दिन पानी में डूबने से हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। लखीपुर विधानसभा केंद्र के जयपुर के रहने वाले सुब्रजीत आचार्य व सौरभ दास ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पश्चिम बंग के कृष्णनगर के लोकसभा सांसद द्वारा देव देवताओं के खिलाफ अहम बयानबाजी किए जाने पर दायर किया गया एफआईआर। हाइलाकांदी जिले के मेरीगोल्ड बहुमुखी आदर्श विद्यापीठ में छात्र छात्राओं द्वारा बेहतरीन फलाफल किए जाने पर शिक्षक शिक्षिका व अभिभावकों के उद्योग से दिया गया संबर्धना। आने वाले दिनों में छात्र छात्राओं को किया गया प्रेरित। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।